पुरुषोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोपाल सुत माने कहीं वर्षक अंते कहते सर्प आंभ को गिड़ुला आज को श्रीकृष्ण रखिला। श्री शुकदेव उत्तर देवक जाए ब्रह्मा द्वारा गोबच्छा और गोपबालक हरण कथा कहते। अघासुरर वध पर निश्चिंत मनरे कृष्ण और गोपबालक माने एकत्र भोजन रे मातिचंती। जार जो खाद्य भल लगी से अधे कृष्ण को खुआई। ब्रह्मा श्रीकृष्णकर एपरी गोपबालक उच्छिष्ट भोजन देखि विस्मित एवं विमूढ़ होई पड़िछंती। बच्चा और बालक को हरि नेबाकू मनस्थ करिछंती। मन्त विचार बसी अन्न भुंजंती ब्रह्मराशि कोमल तृण चरी चरी गहने पशिले बाछुरी माया रे ब्रह्मा ताहा हरि रखिले कमंडले भरी गोपाले बछा न देखिले अन्न भोजन उपेक्षिले चकिते चौदिके चाही बोलंती कृष्ण को अनाई बसाए गले केउ कति सुनिमा प्रभु दासरथी। निकटे बसा नदी साई जे झारे आनी बोड़ाई सुनी बोलंती कृष्ण हसी मुही आनी भी बने पसी समस्ते एही ठारे थाओ अन्न व्यंजन सबु खाओ आंबे आसीबु बसा लोड़ी बोली न घेनिले लौड़ी सुखे भोजन पान कर कही चढ़िले वेणुधर कृष्णे न देखी वेदपति मिलिले कुमारंक कति। मायार बळे ज्ञान हरि भुवंकु कमंडले भरी तक्षणी घेनी न चढ़िले पर्वत ग्रोटरे रखिले वृंदावन को नाइले निज भुवने भिजे कले बसा न पाई बनमाली पुणी भोजन स्थाने मिली देखिले गोप कोए नाही चकिते चौदिके चाही बालके केणे गली बोली डाकंती जेझा नाम धरी। बसा बालके बने खोजी डाकंती गति पथ हेजी ध्याने निरोपी देवे चाही जानिले प्रभु भावग्राही विधाता मते माया करी बसा बालके नीला हरि मोते देखाइला स्वभाव आज गंजीबी तार गर्भ गोप जुगती कर हेते ब्रह्मा को गंजीबा निमंते उभय रूप अंगीकार जगतनाथ मायाधर। निज स्वभाव सुमरिले आम्भेटी ईश्वर जानिले माया भियाण जगन्नाथ गर्भ सफल कले जात हेमंते प्रभु नर हरि बसा बालक रूप धरी जेते बाछुरी गोपसुत कृष्ण देहरु हेले जात जहार जे मन्त स्वभाव माया भियाण पद्मनाभ विविध बंधे काछा पिंधि चूड़े मयूर पुच्छ बंधी गुंजरा पाटी फूल माळे रत्न कुंडल गंडस्थळे कर पयर शिका डाळी कंठे मुकुता विदमाळी ओंकार
ବେଶ ଗୋପପୁର ଲାଗେ ପୋଏ ନାଚନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ମୁରଲି ଶୁଣି ଗୋପ ନାରୀ ପାଛଟି ଗଲେ ଆଗ ସରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ଭରେ ହୃଦେ ଚାପିଲେ ତୋଳି କରେ ଯେଝା ବାଳକ ଧରି କୋଳେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି କୁତୁହଳେ ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ କହି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ରାତ୍ରେ ଅଇଲେ ବନୁ ଗାଇ ଅମ୍ବାଳି ଛାଡ଼ିଣ ବୋବାଇ କୋଳେଆ ବୋରି ବସାଲେହି ସ୍ତନ ପିଆନ୍ତି ସ୍ନେହ ବହି କି ପୁଣ୍ୟ ଗୋପୀ ଜନଙ୍କର କୋଳେ ଧଇଲେ ଚକ୍ରଧର ପୂର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ତପ କରି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ନର ହରି ଏମନ୍ତେ ପୁରିଲା ବରଷ ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ରସ ଦିନେକ ରାମ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ବନେ ମିଳିଲେ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗେ ପର୍ବତ ନାମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାଳିନ୍ଦୀ ତୀରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପ କୁମର ଘେନି ହରି ସେ ବନେ ଚରନ୍ତି ବାଛୁରୀ ପର୍ବତେ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ତଳେ ବସାଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ ଦେଖି ଧାଇଲେ ଅତି ଖରେ ତଳେ ମିଳିଲେ ସ୍ନେହ ଭରେ ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ଦେହଲି ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ସର୍ବଗାଈ ଓଗାଳି ନ ପାରି ଗୋପାଳେ ଲଜ୍ଜାରେ ରହିଲେ ସକଳେ ଗୋପାଳେ ଥିଲେ ଗିରି ପରେ ତଳେ ମିଳିଲେ ଧାତିକାରେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ସ୍ନେହ ଭରେ ଦେଖିଣ ରୋହିଣୀ କୁମରେ ଭାଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହି ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ପୂର୍ବହୁ ସ୍ନେହ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ଜାଣିବା କେମନ୍ତ ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା କିବା ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟା କଲା ରାମ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ବାଳେ ଦିଶନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ କୋଟିଏ କାମ ଜିଣି ତେଜ ପିତ ବସନ କଟି ମାଝେ ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ରବି ଗଞ୍ଜେ ଦେଖି ଚକିତ ହଳଧର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଧୁର ଦେବତା ଋଷିଏ ନୁହନ୍ତି ତୋହର ପ୍ରାୟ ଦିଶନ୍ତି ନିଜ ବାଳକ ବସା କାହିଁ ତୋ ତହୁଁ ଆନନ ଦିଶଇ ମାୟା କି କରିଅଛୁ ମୋତେ କେମନ୍ତେ ଯିବଇ ପରତେ ହସି ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦ ବଳା ବ୍ରହ୍ମା କଷଣ ମୋତେ ଦେଲା ବନେ ଭୋଜନ ଦେଖି ମୋର ହରିଲା ବାଛୁରୀ କୁମର ଏମାନ ଭିଆଇଲି ମୁହିଁ ଶୁଣି ମା ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ଗୋପେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ଶୟନ ଯଶୋଦାର କୋଳେ ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ ବନେ ଚଳିଲେ ଗୋପୀନାଥ।